हरि ओम नमः श्रीमद्भगवते वासुदेवाय। ओम नमः श्रीमद्भगवते वासुदेवाय। ओम नमः श्रीमद्भगवते वासुदेवाय। आसी पहुंची गले दिव्य परम सुंदरी। पचारे ये किए? सनकादि कहले तमे आपको चिन्ह पारुन, ये परा भक्ति देवी, ये ईश्वरी, ये आदिमाता, ये ब्रह्म स्वरूपिणी। समस्ते प्रणाम कले। भक्ति देवी कहिले मु कलिजुग नष्ट प्राय हो जाइथिली। कलिजुग भक्ति नथिला। आपण मानकर कथामृत सेवन करी मते पुनर्बार पृष्ठ करदेले। आपण माने वर्तमान मु केउठी रहिबी आपण कहंतु। सनकादि कहले कोठी रहिबे आपण? मानव देहरे भक्ति नाही, असुर देहरे भक्ति नाही। तुमे होछ भक्त मानकर भगवान स्वरूप प्रदान करिछ। तमे अनन्य प्रेम समाधान करिछ। संसार रोग निर्मूल करिछ भक्ति द्वारा। पुअर देह खराब हैला, बापा ताकू नहीं कि मेडिकल गला। डॉक्टर कहला ना तमे कटक मेडिकल नहीं जाओ। बापा पाखे पैसा न थाए। बाप अर्जित जो 5 गुंठ जमी था से जमी की बिकी दे जाई पहुंची जाइछि कटक रे। कटक रे डाक्तर कहले ना तम पु एठी हबनी, तमे भेलोर चली जाओ। स्त्री गहना, स्त्री मंगलसूत्र, तम बेकरे पड़िथिबा चेन, हाथ में पिंधिबा मुदी सब बिकी दे की गल भेलोर। डॉक्टर कहला तम पुआ आउ नुह, ता आयुष मात्र आउ 2 मास अछि। अरे बाबू जेते बेले धन थिला तमे कहलो बड़ होची मोर। जेते बेले जमी थिला तमे सेते बेले कहतलो मु जमीदार। जेते बेले अलंकार गुडाक थिला सेते बेले कहतलो ये होची मोर महासंपत्ति, केही काम रे लागिलेनी। किंतु गला बेले पुओ जेते बेले देह खराब हैला तमे भक्ति रे तम ग्राम देवती की टिके डाकिछ, डाकिन तो आमे भक्ति पाइने मुक्ति मिलिबो केमिति? तेणु आमे समस्ते भक्ति किछि चिंता करिबा दरकार। जेउ मानक हृदय श्रीहरि प्रति भक्ति निवास करे सेमाने त्रिलोकर अधिवासी मानक मध्यरे भौतिक संपद दृष्टि जेते निर्धन ही थांतु किंतु सेमाने परम धन्य। कारण एई भक्ति सूत्र रे बांधी होई साक्षात भगवान मध्य तांकर परम धाम छाड़ी आसी भक्त हृदय वास कले। जहा को आमे पाला बाला माने मु पाला गाइला बेले कहे नाहंतिष्टमी वैकुंठे जोगिना हृदय नच मत भक्त्यां जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मु केवल भक्त मानक पाखे थाए। केमिति ना धेनु पछे पछे बसा गोमे क्षीर लोभे भकत पछरे तुही थाऊ से ही भाबे, थाऊ से ही भाबे। एका तु भकत जीवन, एका तु भकत जीवन। भकत निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह, एका तु भकत जीवन। भक्ति बलरे आमे भगवान को निकट जी आश्रय नहीं शुणुवा लोक आउ शुणाउथिबा लोक उभय
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଭଗବତର ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ମାତିବାରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି? ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପନ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଆଉ ଦୁନ୍ଦୁଭି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମନ ବଳେଇଛି। ଯେତିକି ପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମୋଠୁ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧ, ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲିଗଲେ ଭାଗବତ ପ୍ରବୀଣ, ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅଛନ୍ତି ହରିବାବା, ଭାଗବତ ଉପରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ନିକୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ମନ ବୁଝୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ, ମୋ କହିବାର ଯଦି କିଛି ଅନନ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ ଏ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଦେହରେ ଯଦି କିଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଟିକେ ବିଭ୍ରମ ଥାଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହିସାବରେ, ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। କ୍ଷମନୀୟ ଗୁଣରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିବି। ଏହା ମୋର ସମ୍ପର୍କ। ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଥର ଶୋଇଲା ବେଳେ କହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି କହିକି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ବାଣିକି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବଧ କଥା ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। କେମିତି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଧୁନ୍ଦୁଲି ବାଉଁଶ ପୁଟା ହେଇକି ଫଡ ଫଡ ହେଇକି ଫୁଟିକି ମରିଲେ, କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏତିକି କହୁଛି, ଏଇଠି କଥାକୁ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଭାରତ ବର୍ଷର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ, କାହାଠାରେ ବ୍ୟାଧି ନ ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରୁ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହେଇଯାଉ। ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।